Yan guys, punta tayo sa may, yan may area tayo dito guys. Yan o, may tinanim dito guys. May dala tayong tubig at balde guys, kasi tulungan natin yung tatay ko na mag lagay ng ipot ng manok guys, yung fertilizer natin guys. Ayan. Dito yung may malawak na tanim guys. Yan, mais. Yan. Kalawak dito guys. Yan o. Yan o, tumubo na guys. Dami lang yung damo guys. Ubos na talaga yung wala na talagang ipot dito talaga. Yan o. Yan. Ito na yan. Punta doon. Doon sa unahan. Lagi pa guys. May tanim pa rin tayo dito na puno ng saging ng lakatan guys. Sira guys. Yan o. Maliliit yung ating mga saging dito guys. Sira. Yan. Dito na tayo guys. Tayo ko guys. Nagdadlad na sa yung fertilizer guys. Parang ubos na yata. Yan. Yan guys. Punta na sa dito guys. Yan guys, thank you for watching guys.